Ining atong padayon nga pagpamalandong sa panahon sa Kwaresma, ang atong mga pagbasa, ang Ebanghelyo nakasintro gyud sa kalainan sa matarong ug sa mga makasasala. Lingay mong tupad ning na matarong ka o makasasala. Na ang matarong kasagaran gid ha, ang matarong dinhis kalibutan magantos. Mao ginay common nga mahitabo. Kung atong tanawon ang kinabuhi sa usa ka taong matarong dinhis kalibutan magantos. Pobre na siya, masakiton, daog-daogon, binuangan, say patyon. Unya kanang kasagaran sa mga dautan, kanang mga makasasala, kasagaran gyud dinhis kalibutan nindot na sila og kinabuhi. Dato, sikat, mao'y mga powerful, mao na sila yung mga isog, mao gina sila yung murag masunod, sikat kay na sila, usa nila kabuhat, pakpakan gina sila, ay di ka mo pakpak, patyon sad ka, nana. May kamoy akong papilion, unsa may inyong ganahan? Hayahay nga kinabuhi o magantos? Ana. Kung normal gyud, ganahan gitang hayahay. Normal na. Pero kung wais ka, bright ka nga pagkatao, dili ka bugo, pilion gyud nimo kadtong kinabuhi nga maghatod nato adtong gitawag og kalipay nga way katapusan. Kung wais ka ba, bright, dili ka bugo. Mao na ang gitudlo sa atong salmo, bulahan gid ang tao nga dili unsa to? Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo, kanang dili magsunod sa tambag sa dautan. Kaya kani mong dautan mga igsoon, mura ni bright, bugo di ay. Ang kinisang mga bright nga mga buutan, tanaw na to, murag bugo, bright di ay. Kinsa may mas bright nga grupo karon, Marcos, Duterte o Pinklawan? Secret, ayun na siya. Kinsa may mas mudawat og pag-antos nila, relax ra kaayo, Marcos group, Duterte's group, Pinklawan's group? Secret. Ikaduha nga atong tanawon, ang tao nga matarong maghatag gid nag kaayuhan sa katilingban. Ang taong dautan kanunay naghatag og problema sa katilingban. Problema. Kinsa maroy naghatag og problema sa atong nasod? Mga Duterte, mga Marcos o mga Pinklawan? Secret yapon. Kinsa may naghatag og mga solusyon sa mga problema sa atong nasod? Ang mga Marcos, mga Duterte o Pinklawan? Secret. Kinsa may naghatag og kaayuhan sa atong parokya? Ang namalit og slot o wa mamalit og slot? Ayaw na pag-ingong secret. So, wala. Pero kinsa may nagantos, kinsa may nganlag bugo, kanang kasigig palit og slot. Maing naman ang mga tao, pailad mo ng padersyano eh. Ngana. Basig gatuo sa na sila nga wa sa kumupalit og slot. Pero ang atong nahatag, kitang nagsigig pamalit og slot, kitang gasigig alagad sa parokya, ang atong nahatag sa parokya, kaayuhan. Pero kana mga tao nga wa gyud palit-palit og slot, nindot kay na sila, kay nindot na silang sakyanan, nindot na silang pagkaon, daghan na silang kwarta, pero kasagaran naghatag og problema sa katilingban kay mga dawo man na sila. Nya mga kana mga
ug mohangyo ka na nilag kwarta, uy, patungan day nag-interest, paninglon pagyod. Unya, og di jud ka makabayad, ikiha ka, aporti problemaha. Pila na kabuk din yang nidangop nato, tungod ana. Muna, pagkaabot na sa panahon, diin ipakita na sa Ginoo ang iyang tinuod nga authority. Matod pa ni Kristo, wala na dito'y dato, wala na'y kabos. Ang sukda na lang dito, unsay imong binuhatan dinhis kalibutan. Nya, ang nahitabo ni Lazaro, nga daghanin taong kaignuka, nya, naghuwat lag mumho, gikan sa lamisas dato, pag-abot na dito sa ikaduhang kinabuhi, ang sa may hitabo, dito na siya skiliran ni Abraham sa lamisa sa langit. Wa na'y gutom, wa na'y uhaw dito. Ang dato, nga purting nindutag sulob, siging gapistas iyang lamisa, kaon, left and right. So, dito sa impyerno, nangayo na lagto sa tubig. Unsa man ang to sa tubig? Slat. Unsa man ang mumho? Slat. Kung di ka mo palit og slat karon, na magpangayo gyud ka ana. Nya di ra ba jud katagaan kay matod pas Ginoo, oy di man makatabok ang gikan diri nganha, di nakatabok. Wa na gyud kay pag-asa. Nya ikaw sa diha mo tabok sa kadiri, di sad pwede. Pasabot mga igsoon, ang final judgment nato is to separate the bad and the good. Nya wala na ginay panahon sa pagkausab. Kanusaman tagaan tas Ginoo og kahigayunan aron makahinulsol karon samtang buhi pata. Samtang ni apataaning atong kinabuhi. Muna kung di pa ka mo palit og slat karon, palit na. Dili ka mo tingog sa imong silingan karon, tingog na. Daw kay ka karon, panghatag na. Kusog kay kang mangawat karon, korupsyon karon, sa may buhaton, padayon na. Pagbag-o na. Iuli na ng imong mga kinawat. Muna kaning mga politicians nato nga mga kawatan kay karon, malangit ya po na sila. Basta magbag-o sila. Change of heart. Mutugan na sila sa tinuod. Karon unsa may gibuhat aning ato mga official karon kadaghanan gikan sa presidente, ngari sa ombudsman, ngari sa atong kaniganing DOJ, sa atong mga congressmen, hasta sa Senado, kinsa tong nagtug-an og mga kamatuoran or information mahitungod sa nagbuhat og korupsyon, mauna hinoy himuong bati, maoy sigihag imbestigar, maoy sigihan og susi-susi, pailan pagkaso usay ipapriso pa. Pero kadtong ilang gisulti nga maoy naghimo sa korupsyon, maoy hayahay kayo, maoy dili maunsa, ingon ana ka-twisted ang atong justice execution dinhi sa atong nasod karon. Sad to say, mao na ron nahitabo in general, dili hinauntanan. Kay naaman sad tay mga lawyers nga mangita gyud ka matuoran, pero in general ba ang nagda sa atong authority karon, kung atong tanawon social media, murag maluoy sa atong nasod, nganong na naglingkod maning klasihas mga tao, nga dili kamaong mangitag kamatuoran, dili makamaong mo implement og hustisya, pero sagdi lang, basin pa di ay magbag-o ni sila. Kung di yun magbag-o, magpangita gina sila tubig, to sa tubig. Magpangita gina sila, og maghangyo gina sila sa Ginoo nga, mamatay magina sila ngay nidaot ra ba nang ilang mga naong karon, ang uban ana nangasakit nagkanser, mga hango lang gyapon kay dungog, bisag ang naong nila nang lagom nagmaayo kay nadaot na sa ilang mga tambal, tiwasono na kay mga naong.
Allah, hango lang yapon kay dungog, mga bakakon lang yapon kayo. Moabot yung mga panahon, mamatay ang gina sila. Ikamatay ana, makaingon gina sila sa mas gibuhat sa dato. Amahan, papulia dito. Kisa may papulion, kisa kayo unang mamatay na nila, nga buutan-buutan. Basig na ay malangit ba yan? Papulia dito, kay to apa ko yung mga igsuong, mga politicians, na parihasad nako, mga kawatan o bakakon, basin pag mabag-o to. Maingon lang sa nang Ginoo. Di sila maminaw dito sa mga nanagwali. Mapuntag sila diha. Pero maminaw sila, maari sila dire sa langit. Dili na to huwaton mga igsuon nga moabuta didto ni atong gitawag og final state of life. Samtang naapay panahon karon atong bag-ohon ang atong mga kasing-kasing. Last na lang lingi sa imong tupad ning na unsay angay nimong usbon karon. Ana no? Ana pangutana. Ayaw dugay-dugaya pag-usab na.